আরতি বাসি আরতি মঞ্চে এসে আপনার জায়গায় কোন উপকরণ হ্যালো আমরা সভাপতি সাকানা এবং আলে আলে লেহরিয়া উপপ্রধান আলেন সরবড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত আবেন থোড়া সাউতে গড় হইবেন আর আপনার মেম্বার কে কেনালি বাজার হেমরম শিলিবাড়ি গমকে আবেন জহার কি মেম্বার को जहां रे एना कोना प्रधान হিজুবে এবং মেম্বার সানা মোড়নি ছোট রসকাই দেবল बाजार हेमरम गमके शिलिबाड़ी आबिन जहार के बिना बिन ओडी लगन मचा नोडे जगन्नाथ खोजे बिना नोडे नपास चला मनसादा चकलता जहार के बिना में नोडे भिजु करते बना निता दा एने तो उदय गुण कना वंचित गुरु मानव गुरु उयर गाता जजा भुटुले ऋषिका ऋषि को उनको को श्री को गड़ा को कना अबुरन की पंचायत समिति रे सभापति साथे सरबुरी पंचायत रे उपप्रधान साथे सरबुरी पंचायत रे मेंबर को बनाया